Recite nam, Drago, otkud ovaj arsenal ovog diverzantskog oružja? Pa ovako, grupa srpskih boraca koja je zadužena za zaštitu grada, okoline i privrede i stanovništva susrela se sa jednom diverzantsko-ustaškom grupom koja najvjerovatnije iz Kladnja došla i imala zadatak da učini neku diverziju od privrede ili to ne moramo znati sami. A u ostalom od oružja, evo pogledajte sami, morate snimiti, vidite sve šta je nađeno. Evo kalašnikov, evo ti automati, evo redom, evo šljema, evo ti bombi koje su najvjerovatnije nije, nego su tačno strane proizvodnje. Evo, ne znam sam, evo vidite njihove dokumentacije, evo hrvatske oznake, evo, valjda to je muslimanska zvijezda, vjerovatno. Evo vidite sami šta ima ovdje od dokumentacije, od materijala, evo vidite noževa, pogledajte. Vidite municiju, vidite eksploziv, vidite sve redom, evo i femove, evo čizme strane proizvodnje koje su najvjerojatnije primili od Umprofora kao od NATO pakta sigurno. Evo vidite gas maske, evo šta da vam priča, eto vidite sami, snimite pa ćete vidite sami ko vode neko ima. Jedan od diverzanata je stradao. Jedan jeste. Poginuo je po prilici da se zove Alihotić, ako je vjerovati, ja ga baš ne znam tačno ime, ali tu se radi. Njegova tamo. Pogledajte samo noževe koliki ima. Zašto su namijenjeni, to znamo sami da ne treba pričati, pogledajte. Za lijekove, kaže. Za lijekove. Koga smo lišili života? Reci. Pa, ja ne znam baš tačno, ali vjerovatno ovo je ovaj koji je izgubio u sukobu sa srpskim borcima, izgubio život. A ja ga inače ovako ne poznam, je to neki mlađi čovjek, mlađa generacija. Piše na dokumentu. Piše na dokumentu Alihotić Ismet. Eto. Sve kalašnikove pokleze, to možda kažeš. Pržiš me, čovječe. Odmakni se malo od mene, ne moraš uzam. Ljubimo. Podigni malo svijetlo. Sad se malo da ide. Sad ćeš vidjeti kad je zaustaviti. Može. Na teritoriju srpske opštine Vlasenica upala je jedna teroristička ustaška
grupa koja je razbijena na našem terenu i tom prilikom u Bježaniji nađen je sav ovaj materijal u rančevima kod tih ustaša. Vidi se tamo na početku da su bile naoružani automatima mađarske proizvodnje, automatima koja je najvjerovatnije ranije zaplenjena od Jugoslovenske narodne armije. Tu su i automatske puške. Zatim vidi se šljem na kome piše HVO, to je isto nađeno na licu mjesta gdje je poginuo jedan ustaša. Potom ima raznog materijala. Tu su bombe očito vidjela strane proizvodnje, iako ima i proizvodnje Jugoslovenske narodne armije. Razna municija, većina mađarske proizvodnje. Tu su i karte takozvane armije BiH, legitimacije vojnika njihovih, zatim prvi zavoj od Jugoslovenske narodne armije, hrana UNPROFOR-a, uniforme Hrvatske regularne vojske sa znakom šahovnice, zatim kape sa kod dvojice, jedan šahovnica, drugi zvijezda i polumjesec. Ima tu i sanitetskog materijala i još hrane od UNPROFOR-a, zatim noževi, očit primjer američka proizvodnja noža koji je nađen kod jednog ustaše. Tu su cigarete, eksplozivne naprave, eksplozivno-diverzantske naprave, vidi se presovani trotil, detonirajući štapin, sporogorijeći štapin, elektrodetonatorske kapisle, ponovo bombe strane proizvodnje, lijekovi, eksplozivne naprave priručne, zatim municije svih vrsta, 7,62, 7,69, M84. Zatim pronađene su fotografije koje su vjerovatno spremne za njihovu takozvanu armiju BiH i tu se vidi lica najvjerovatnije koja su učestvovala u toj grupi. Većinom su to lica sa područja Kladnja koja su došli na našu teritoriju. Poznaju se tu i neka lica, ima i sa teritorije opštine Vlasenica, poznati ustaše i poznati pripadnici terorističke stranke SDA. Tu se vidi i hrvatski novac koji je opticaj u takozvanoj suverenoj BiH. Zatim su znakovi armije BiH, pištaljka koja se koristi u njihovim nekakvim akcijama koje izvode na slobodnoj teritoriji koju su oslobodili srpska vojska. Tu su ponovo uniforme, vidi se i znakovi sa zlatnim nekakvim ljiljanima. Još savremenije oružje, novi puškomitraljezi. Tu su i čizme američke proizvodnje, zaštitne maske, majice i donji vešovi strane proizvodnje, većinom iz Turske. Tu su i razni recepti nekakvi i njihove poruke s kojima se služe prilikom izvođenja terorističkih akcija. Sve u svemu vidi se da ustaše se potpomažu, odnosno da ih pomažu strane sile i strani faktor, da ih naoružava, snadbijeva sa hranom, opremom i tako dalje. Tu smo našli jedno pismo u kome piše, samo ćemo malo da pročitamo, evo samo u zadnjem ovome redu, šta oni rade, samo da ti napišem da je babo pametniji nego Alija Izetbegović, a ti znaš zašto. Što nam je pričao, sve je onako po salami Abdullaha od Fadile. Očit primjer da ima i kod njih u muslimanskom narodu koji već shvataju gdje je uveo Alija Izetbegović. Ponovo ću vam pročitati ovo. Šta oni rade, samo da ti napišem da je babo, vjerovatno misli na oca svoga, pametniji nego Alija Izetbegović, a ti znaš zašto, što nam je pričao. Sve je onako